Tambok. Atubang dire tambok. Tambok. Atubang dire. Hoy, tambok. Atubang. Tanawin ninyo sa YouTube ha. Pananaw mo sa YouTube, ganaan mo dito. Copyright lang. Yan guys, oh, ang baon naman guys. Puso at saka mga soft drink guys. At saka chicken guys. Oh. At saka mayroon pa guys. Ayan pa guys. Oh. Ililitson pa namin yan guys. Napayusa dito ka. Ningkuhan makog duha. Ay mo plabig inom kay mag-drive ra ba mo? Si Mikmik dili pa imno nagdaghan kay mag-drive. Awa? Ngano man? Ganon. Goodbye. Asa naman tong pinakamamahal mong sirika? Asa naman? Lagi. Ay, magsino sila. What to work? Red horse daw. Magdali Edward din. Ikaduha na ningkuha na kog usa. Uy. Guys. Ma'am Anegs. Ma'am Bengsyay. Uy, Edward, kaligo na dito, Edward, kaligo na. Ay, sinina din is bata. Ma, wait, trapo ma. Trapo sa kamot. Sige, kana lang itrapo. Lubraan man yung sinata. Salamat Diyos. Yan guys, aming baon guys. Yan pa guys, baon namin guys.
Lulutuin pa guys, lechon manok. Pamit na lang sa ako na ikuan bibi. Ako ikuan ba atong sa taga na pangtangtang. Pangtang na lang bibi. Omo gani. Mapalugog labay sa maluyo abi. Ato ikuan ba assemble. Assemble. Para na isa. Nagbisi-bisi sila guys. Naglinis ng lamisa. Kasi katatapos lang kumain ng tanghalian. Edit mo ha, i-edit. I-edit mo to, Je ha. I-edit. I-edit. Ayun na lang yung pag-ice-ice ito. Ipadaan ako si Princess sa phone. Nag-ice-ice baby sila. Nag-ice-ice. Naglinis na lamisa guys kasi katapos lang kumain. Katapos lang kumain ng tanghalian guys. Ayan. Ma'am Anegs, kumusta ka dyan sa Cebu? Ma'am Beng Shay, 38. Thank you for watching.